Ayos na yung gatas. Kasi luto na yung syemprado. Ayan o. Yes naman. Wow. Sarap. Puro gatas. Tapos lalagyan ulit ng powdered milk. Wala, hindi na. Okay na. Wow, dami. Sarap. Anong lasa niyan? Tikman Edi, mo na. syemprado. Syemprado. Okay na. Oh, titikman na ni Papa. Tikim Sarap. lang yan. Tikim. Isang sandok. Tapos babalik ulit. Sarap. Sarap. Matabang. Matabang, Dig. Matabang. Kulang sa asukal. Dadagdagan niya kasi kulang. Tapos, mauubos na ni Papa yung tinikman.